اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا الامام الکاظم علیہ السلام. یقص بمناسبت شہادت امام کاظم علیہ السلام خریمی گئت تس خجا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و ینتان مؤمنین مؤمنات خدمت انوک تسلیتنا مسر ارزبد. مولا امام کاظم علیہ السلام فقبی و باقی ائمی لیک سنت حسین میت پی سیراون انوک نچچک کہ یران نغا دی سیرا پو رنگ زندگی اپنائی بسے رنگ انوکھوں سے عمل بایت پی اشد ضرورت دیتاں دو عبادت فعالانہ دک پیت پاوین دیرین چند کنتی عبادت نا بندگی بچسپینوک خدا ارسنگ مزاد پنا نسب اللہ سنگی انوک عجیب خضوع چگنا خشوع چگ خشیت چگنا جک شک خدا ارسنگ مزاد پنا نسب اللہ کھریت پا و خدا یزگوی کا لانس پی وقت کا فیغ ان باقی عبادت کنی وقت کا کنتی مبارک چہراونی کا دی اثر پو غن مچھت پا کنگا گچوک ذات چگنا مقابل لانس نیوت زربیت پاو کنتی دی رفتار نا دی اثر کنی ذریعے کا چہراونی ذریعے کا ستن مچھت پا. قرآن کریم اس کا سلمولد فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل نہ جہنم ان افسوس ان دسو چکنے کا دفق بکھن کنے کا کہ کھنتی فق پیشتے انوک نکھون گلمت دوگت دیانوک سحو بد دیانوک گلمت نا سستی بتاں ادونی فرس ویل ان زر خدا یرسنگ مزاد اس کا سلمل چانا یرنگ نگا فق بد نگا عبادت چاہن نکتو دی عبادت پو فعالانہ دک پروشہ انسوک عبادت خدا بایت پینوک فعال دک پا ایکٹیو دک پا عشق و نشوق نیم بو رغبت نیم بو خدا ارسنگ مزاد پہ عبادت پہ فرس انسان السور وشہ انسوک ارنچان کنی عبادت بایت پینوک نتانا تھنگ مچھت کی فصلی من مپجو فصل چینوک ایک وقت چین دک پا وقت چین میں دک پا نتاں عام انسان لا اگر راحت نا نعمت یود نکتو شکر بچا ان خدای نعمت کنی عبادت ندونی طرف لا نتاں چونچی توجہ شچائن ولیکن مصیبت نا سختی نیانو انسان فوق پننگیم بو دچک راحتی وقت کا خدای عبادت طرف لا تردوں بتاں دے حساب استقبال غتز بچمین چقل میں چھچائن سستی عارش چھچائن ایتن عبادت چی بیت زربی دو چوز حد چی کیا تان تھن چائن دیرینچان کنی نعمت خدا نا برابر یعنی شکر باید پاو درگاہ الہی لوگ سے عبادت نا برنچوس باید پینوک اصلا یران اچی خورنگ نعمتی راحتی وقت پہ کئین وچی خورنگ مصیبت نا دخمی وقت انوگ این سرکھے وقت انوگ این اصلا دو فرق چھامت پا زستان اس کے انوگ خدا ارسم وزاد پہ عبادت مشغول دو چی فرزین جو زربنا چونکہ خدا ادی نعمتی عبادت پہ لذت نا شوق پہ ہوں اسی انوگیوں سیود پنا و پروردگار عالم اہل عبادت ان لائق عبادت ان خورنگا چک حال چینو ان زربیود پی ادی معرفت نشست پہ ہوں سیود پنا یمبو جان فرق چگمت پا تمام گنگ میں انوک عبادت خدا ملک ہوں چا. مولا امام کاظم علیہ السلام فق پو ہارون ملعون زندان انوک تنگ منا دی جملہ پو کا سلمس اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک ففعلت فلک الحمد. خدایا غز ہمیشہ یری کا نچالبت پندر تاننگی دعا پو دوین من طالب علم کل ارتقفا کانا فعل مزارن ینبو منا استمرار کے دلالت بچائن کنگرتان یری کا نچالبت پین یری عبادت من نگا فارغ چھچوک نگا کھم چک زرے دو چوز حالت چنگا قرار تون زرے دے زندان پین تنگ منا کسلمس ففعلتا یرز دے ترپنگا انجام تغس یک
دی زندان پو ظاہری بدن پہ حساب پہ کہ لیکن آزار و اذیت ملسا لیکن یران ننگی مولالا یک نعمت چک تھون خدا ارسان مزاد پہ عبادن دبرن چھس باید پہ خدا ینگی حاجت پہ ررسن چس دونگا نعمت ان ففعلتا یرسنگی دعا پہ استجابت بس فلک الحمد یران ننگی مولاس دے زندان پہ انو کھران خدا تبارک و تعالی نعمت منگنا وقت تھو بیت پاو فرصت تھو بیت پاو دو نعمت چھے خدا لشکر بید عزیزان کن زیارت عاشوراء آخر لسجدیان چھچنان یران ننگا توجہ دک متز خدا لشکر بچین کہ خدایا یران حمد بید حمد الشاکرین لک علی مصابہم دے میچونی حمد ناستود خو یران از بید شکر پا ملک ہوئید کہ کھوئیس کھنتی مصیبت کنی انو گیری نعمت کنی شکر بیتا مطمئن شکر باید پاو نعمت نراحتی وقت انو الحمدللہ زیر شکر باو عبادت باید پاو آسان انسو اما مصیبتی وقت کا خدا لشکر زیر باید پاو خدا یہ سنگ مزاد پہ نعمت کنی کا تھدکھیان دک باید پاو و خدا لا مستحق شکر سے شکر نہ عبادت باید پاو دو ٹک ٹک انسو عزیزان کن درین چند کنی دی سیرا پہ کہ یران نگا توجہ دک پا ضرورت دیود کہ نگا زندگیاں مشکلات ہونا پریشانی ہونا سانا گا چک چگین نسانا خدا یاد شتیان لگنا رنگ غفلت لگ میتان باید پاو خدا سنگ مزاد پہ طرف لا ہمیشہ توجہ دک باید پاو حقیقتی کا درین چند کنی فرس زندان پچین جو زربانا زندان گناہ تو زندان چی عمر چاہ سامت اتی فرض دیا ظاہری جیل نہ زندان کن دی جسم پہ حساب پہ کہ آتس دون من زندان چھ سین لیکن دیرین چند کن اس غطا دیاو یاد تنگت کہ زندان گناہ ہے نگمہ باداران فقتک دیو ما فقتک اگر دو کا تو ما فقنا کہ تو رنگ روح پو اگر زندان گناہ شتے نگنا آزاد کا تو یودنا تغرینس کا تو یودنا نجات یودنا کا تو ولو ظاہری بدن پو زندان یودنا سانا دو خدا لعبادتین دیرین چند کن ہرگز دی قید گناہ پینک دی زندان پین فسائی مسون دی شتیانا ہمیشہ تغرینز لس و کنتان دیانی فرسانیوز کی نتان چوس کن دی گناہ زندان پین فسائی چھایت پیشتیانوگنا دے زنجیر گناہ کی ارنگ ننگی روح پا بن بچائینا دی شتیانوگنا نجات تنگ بیت باو فرس پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفات نسلت خونه ونجتي قرآن خداز دیاو کسل ملیوت یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم پیغمبری فیق پہ خصوصیت پدوی ان کی کھوئے کا نادل جنتے گناہ کھر کن لنچائن ودے زنجیر گناہ کن کی کھوئے روح کن بن بسیوتن دون لن موت پمینگنا حضرت رسول فیق پسکیوت پچھاسوں امام کاظم علیہ السلام فیق پس دی زندان پو خدا لشکر بید خدایا یری عبادت پہ مینگنا کھم چوس دو یران لشکر دونگتی فریسان زندگی دک پر وشائن عزیزان کن گا وقت عبادت پہ یران ننگی ٹیم چن دک پا ٹیم چن می دک پا دی مشار وشائن سو درین چن پس ہمیشہ خدا عبادت مشغول لسپشتیاں نگنا زین المجتہدین زیرین لقب سوسیوت عبادت نگ فرلوک شک بس اجتحاد چک کہ دون گنگ می زینت سون عبادت خدا ینگ فرلوکس بکھن کنی زینت زر لقب چھا سون خدایا سجدین ہمیشہ دی ذکر شریف پا مولندو گیت پا عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک خدایا یری بندیشتیانا گناہ پچھو لیکن عفو نا بخشش بایت پا یری شتیانا گناہ یقبنا زیبان اردمو ان خدایا عفو نا بخشش بس اللہم انی اسألک الراحت عند الموت خدایا شچسپو ہے شچسپو دی وقت انو یرز راحتی پو نعمت شزد بس والعفو عند الحساب حساب مبارگی روح پزرنا خدای عبادت انو مشغول لچسپے کا تھتن ید ولیکن ظاہری مبارگی جسم پو ملعون کنی زندانی زنجیر کنی اثر کا سام سے آزار و اذیت انک فوق بسوں کھری مصیبت دناو دک السلام علی المعذب فی قعر السجون سلام نہ درود دک دے مولا پہ کا کہ ٹھب ان میں خمب ان میں
لیکن دخم این میده زندان پیانوک شکنجه سون آزار و اذیت انولوس عذاب سون لا ينتقلون من السجن إلى السجن لا يزال ينتقل من السجن إلى السجن زندان نہ زندان اس پو چسپو ہمیشہ تنے لوس عزیزان كل چوش بی زندان اور لزر بیت پاو معمولی سپرگ مین گا زندان چم انا زغال زتروک یا ذریعت حساب رک جخص نہ چھنچک فنگ مت پا نفس راحتی دھن مت پین اما آخری زندان پو سند ابن شاہک ملعون زندان پہ ہنوک یراننگی خجا لوش بیزرنا چھنگی ما زندانیانو قیدیانو لوس دے حساب زندانیانو مبارکی کاما لزنجیر بن بیشتیانا روایت اسمولت کام مکیت پیشاکن جرے رسپالت ہونت پا رسپالت تھک سیوت پا مولا اللہ دے زندان کنیانو لسے مظلومان شہادتی کتون آخری وقت پہ کسیود امام کنی شتیانو نافر بس بزمان موید کن پو امام کاظمی فیق پوین سمچو نجبی یادو بسان تھلمی گیود کنین اما آخری وقت پہ کسو سامت صرف غریب الغرباء امام رضا فیق پوید مظلوماننا سمد حالت کا شہادت کا تھون میگیود امام رضا از غسل کا فنتا زرچس پنرنچن باوی فیق پو دفن باس مدینہ انوک میگیود بموچو چیک حضرت معصومام ہمیشہ انتظار انوگیود پین باوی فیق پو تھونتا زرے اما یک وقت تھون اللہ فنو امام رضای فیق پوز مصیبت شال بوئی کتاں سے میون تسلیت نمت سر بیون اندو حضرت معصوم الارتاس پسو بابا سان خدا حافظی بس انسو یا بابا نا تھک جمینسو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین خدایا بحق مولا امام کاظم تیرن چن کنی مقام کن چان ششک سے کون سیرا کن چان ششک سے دونی کن چان دلچا چھایت پی توفیق شزد بز یا اللہ خدایا چشی چاون آسان گوچ یا اللہ خدایا عاقبت ختم بخیر قرار تو یا اللہ نئی دنیا کن ریل کن اموات کن لغریق رحمت شزد بز یا اللہ حاجت مندان کن حاجات روا شزد بز یا اللہ نیل کن باران رحمت کا سیرام شزد بز یا اللہ پروردگارا مولا امام زمانی فقی ظہور و تعجیل شزد بز یا اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.